Buenas noches. Y disculpen ustedes por la tardanza. Hoy, 1 de febrero, ya inicios del siguiente mes, nos disponemos a jugar la siguiente parte de Tales of Xillia. En la parte pasada, es decir, en la emisión de ayer, nos quedamos en la fortaleza de Helioburg, después de enfrentarnos contra uno de los espíritus que podía controlar la electricidad. Vamos tras Gaius después de encontrárnoslo una vez y descubrimos un par de cositas interesantes, como esta tecnología que utiliza algo así como una combinación de... No, es como sinergia espiritual en lugar de utilizar a los espíritus. Esta tecnología que se come a los espíritus son los Spirix, que es una fuente de energía que está en este otro mundo de limpios, que es de donde viene Alvin, que es un mundo paralelo a Maxia, que es donde viven las otras personas, como el resto de los protagonistas. Ya se está empezando a complicar la trama un poco, pero creo que no hay como tanto problema para seguirle la pista a nuestro querido juego. Y el día de hoy estoy revisando solamente que estén conectadas las aplicaciones que necesito. ¿Sí es así? Sí, así es. Muy bien. Entonces, en lo que llegan algunos de nuestros amigos, vamos a... ¿Te diriges a la carretera de Rosal? Bueno, sigue por el mismo camino. Denme un momento, déjenme revisar. Bueno. Ya escuché esta cosa conectarse y a todos los bots o como sea que se llamen, porque no estoy seguro quiénes sean, conectarse. Y obviamente pues me desconcentra básicamente, ¿verdad? Bueno, ya Primasa, ya escuché tu... bueno, es más, ya me llegó también tu mensaje. Primasa, estas otras personas, las otras cuentas que se conectan, que quién sabe nada más, que quién sabe para qué es, pero pues ni siquiera me generan números en el canal. Se la pasan poniendo como mensajes de... Bueno, no, esos son mensajes automáticos que me llegan. ¿Dónde estoy? Atrás, abajo, y luego me meto a otro lugar. Ok. Quiero revisar antes de seguir con la parte normal. Bueno, no exactamente. Creo que esas palabras no fueron las más adecuadas. Antes de seguir con... Ya no tengo... creo que esto es lo que estaba buscando. Sí. Con el modo historia, no con lo normal, perdón. Quiero revisar. Ya hay energía, ¿no? El último... qué flojera. ¡No, Dean! Santa. El último piso. ¡Uy! ¿Qué es esto? No lo había visto. Bueno. ¿Qué pasó aquí? ¿O tal vez ya no me deja pasar? Creo que ya no me deja pasar. Ya valí. Sí, ya valí en esta parte porque no... Bueno, por lo menos habría otro tesoro más. Aunque en realidad ya no hay tanto problema con los tesoros porque ya me dieron el trofeo. El trofeo por buscarlos. Este tesoro se veía más espectacular, pero no tenía nada como así tan especial. Bueno, pues no funcionó mi plan, así que seguiré. Y tenemos que ir a la carretera de Rusal. Entonces me regreso. Vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Me pregunto si no habrá habido algo que me hiciera falta en esa parte que ya no lo pueda
no la pueda volver a ver o que no me pueda volver a salir. No sabemos. Muy bien. Entonces lo primero es activar. Activar. ¿Qué ponemos? Vamos al... tenemos el cuenco de carne y el rollo de pollo picante, el pequeño y el mediano. Bueno, vamos a utilizar primero el cuenco de carne cremoso. Aquí tenemos oportunidad de ver un poco cómo está el terreno. Creo que con estos no he peleado. Escenas. Olympias doesn't seem to be any greener out this way. Nope. Pretty much everywhere outside the cities is like this. If anything, it's a little worse than I remember it. The lack of spirits must have broken the cycle of nature. To the people of Olympias, this is what nature looks like. When I first laid eyes on the forests of Rizamaxia, I could barely comprehend what I was seeing. So this is the world that Spyrix has given you. Go ahead and say it. We brought this on ourselves. That may be true, but still... Me pregunto si... Look, something green for once. Yeah, but I wouldn't expect to see a big forest anytime soon. Me pregunto si me encontraré cerca uno de de las cosas rosas que se necesitaban para la misión de Elise. Ya no me acuerdo si era un melocotón o era otra cosa. Solo recuerdo, pues, obviamente, que es rosa. ¡Uy! Bien. A ver, aquí está unas plumoncias. Oh, estoy viendo... Veo que ves. Un enemigo más fuerte. Eso es lo que veo. Y no podemos... Ok. Iba a decir, no podemos desperdiciar la ocasión. Oye, ¿y tú contra qué eres? Tampoco, contra nada. Ven acá, maldito pollo. Ahí está. We will not falter. 20,000 puntos de experiencia, no es tan mal. Not yet. I still need to get better. All right, not bad. Muy bien. Let me make sure I have this straight. We use boosters to infuse spirit fossils with mana, and then a spyrite is born. Because unlike Spyrix devices, spyrites can use arts without harming spirits. Did you actually take notes while Balin was talking? Yes, but there are still things I don't understand. If there are things you actually do understand, then you're way ahead of me.
I bet Teepo'd say, "Hey, you need to study, Leia." Ah, but after that, he'd probably say, I don't understand any of this either. Probably. Hey, no Tipo impersonations! Ah, he heard us. You're both being rude. Elise, do you understand spy right theory? Of course I do. Claro que no. Me siento bien cansado, pero feliz. Bueno, eso de feliz está de verse. Pero pues mínimo. Sí. ¿Qué iba a decir? Ya ni me acuerdo. Por lo cansado de seguro. Ah, pero la banda sonora me agrada. I was so sure it would lead to some awesome secret place. Como que jazz suave o con saxofón. Se escucha chido. Creo que aquí no hay tesoros de Fred, si es que se dice así. O si están, no los veo. Bueno, digamos. Pero si hay un tesoro normal. Ah, tú también eres potente, ¿eh? A ver. Fuerte... Bueno, más bien vulnerable. Contra exactamente esto. Hey, looky here. High five. Like this? Ese saludo está chido. Right. You sure like this? I can't stop. Y ya me lo I'm acabé, so entonces... Tengo que... ¿Dónde estás? Objetos, comida. Vamos a activar entonces ya de una vez el cuenco de carne. Y me dieron un título por el erudito de los monstruos raros. Dude, make me something. What? Cierto. We Tengo have que irme para el otro lado. gold? Okay. Just play it cool. We can't let anyone else find out. You're doing a great job so far. ¿En serio tengo medio millón de oro? Sí, tengo medio millón de oro. Qué bien. Lo que es ser codo y no gastar. Muy bien. Seguimos por aquí. Vamos a darle la vuelta. Ah, este también. Ven aquí. The name's Alvin. Don't you forget it. All right. There's always room for... Muy bien. ¿Por qué nos cambia la brújula tan sabroso este juego? El de limón. A ver, vamos a ver si puedo utilizarlo en algo. No, no puedo por el momento. Bueno, espera, ¿para qué es? Gel de limón, 60 de los PGs. Pues ya que, úsalo. Ahí está. Y aquí seguimos por acá. Por acá no hay nada, ¿verdad? No. Por lo menos no que vea.
ni por acá, así que vamos por el resto de esta parte. Por aquí no veo nada. Un cocido. Así que digan que tanto me haga falta, nada tanto. Pero estoy viendo que aquí me salté este. Ok. Este juego está siendo generoso con el auro. Bueno, ha sido todo. Ahora vamos por el medio. Por el medio no veo que se nos haya pasado algo. Viendo hacia los árboles no veo tesoros de Aifred tampoco. Aunque siempre pues igual y pueden existir guías que nos digan si hay alguno que nos haga falta, pero eso ya lo veré al final. Y esta última zona, brecha interdimensional, ajá, así que ahí es. Y abismo de Tatalian. Vamos a ver, esto no es lo que quería, esto sí. Yo estoy ahí. Ok. Bien. Aquí no se ve nada. Por aquí hay una salida. Aquí veo más cosas. Muévete, tortuga inútil. Ah. Me dan flojera. Son las plumas y las necesitamos. También ya necesito donar algo de objetos para que no se me quede. Bueno, no, en realidad no se me queda para no pasar del límite de los 99 que puedo llevar. Mínimo me está dando auro, entonces eso no hay tanto problema que se acumule. Aquí viví dos cosas. Una es esta. Ya vi otra. Y esta otra. Y aquí está otra. Detrás no se ve nada tampoco. ¿Este monstruo qué es? Carra Gradic. Y al parecer es un monstruo potentón. Vamos a ver cómo nos va. Well, I must say. What is it? This bear is there.
Nice. I don't think we have time for any jokes. I'll help. You alright? Demon thing! Let's go! Roger. Final down! Ignite crush! Aerial fire! Flame spear! Lightning strike! Focus! Let's go! Roger. Aerial fire! Break. Demon thing! Focus! Healer! Eso no era. Okay, come spirits. Not yet! Shoot! Demon thing! Guys, You alright? Sunspoke! You alright? Let's go! guys, Lightning strike! I can still fight! Everyone banish the darkness. Now! Hunt the temple and avenge the fallen. Large blitz! Avenge the fallen. Dragon! You alright? Steel! That's one! Large blitz! Hang in there! ¡Ah! ¡Nos mató a todos! ¡Nos mató a todos! ¡Qué horror! De un golpe. So big! Well, I must say, What? What is it? this bear is there. Nice. I don't think we have time for any jokes. Now! Let's go! Ruination phase! One! Flame spear! Final down! Aerial fire! Hellfire! I knew you alright. Let's go! Roger. Final down! Dragon! Shot! Slow him down! I'll help. You alright? Now! ¡Ah, me lo bloqueó! Won't stop me. I'll help. Let's go! Ruination phase! Gather forth the light. Time to go to work. Don't slack off, okay? I'll help. Let's go! We got you! Go! Roger. Ruination phase! Let's go! Ignite crush! Final down! Lightning strike! Rising falcon! That's one! Flame spear! Aerial fire! Lightning strike! I know this. We got you! Protect me, okay? ¡No nos mates! ¡No! Ahí está. That was way too close. Y Milan no... Milan no ganó nada. Not yet. All right. Milan no ganó nada porque está muerta. Vamos a revivirla entonces. Botella de la vida. Mila. Ni modo, Mila. Pero bueno, mínimo ganamos también un título. No, sí, un título destructor del mal. ¿Por qué? No estoy seguro. O sea, es porque vencimos monstruos y todo esto. Y porque los monstruos son raros. Y vaya que aquí los monstruos están potentes. Mira, estás escondidillo.
Ese fue sin querer. Ese no lo vi. Nada más porque me salió el menú pequeño esto de oprima. Oprima ahora. Pague ya. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Vamos al abismo o vamos a la brecha? Vamos al abismo primero. Pero primero, a guardar. Imagínense si perdí en esta dificultad. Esto es una super mazmorrona y yo creo que no tenemos tiempo para entrar aquí. Entonces vamos a la otra parte de la carretera. Pero antes, aquí hay más cosas. ¿Qué? ¿Se restableció todo esto o qué? Pues miren, objetos bienvenidos sean. No les voy a hacer el fuchi. A ver, ¿qué hay en la brecha? Sepa qué hay aquí. Ah, por aquí puedo regresar. ¿Y puedo hacerlo a voluntad? Vamos a ver qué más hay. Obviamente tiene que haber más cosas, no nada más esto. No, por el momento solo hay esto, así que vamos a ver. ¿Qué pasa si me voy hacia acá? He said he found us sprawled at the foot of this hill. Let's look for a path down. What's that? We must have fallen from there to the bottom of the cliff. Isn't the rift a little small? My guess is it's about to collapse. Jumping back through would be a leap of faith. Count me out! It looks too dangerous! Let's head back to town and figure out another way. Yo no tengo ganas de volver caminando, así que si puedo teletransportarme lo haré. If you plan on returning to Maxia, then I think it's time we parted ways. What? What makes you say that all of a sudden? I know that we pulled off a successful spyrite tethering together, and we found out some great news. But I'm afraid the only way to stop Gaius at this point is to fight him. I don't want the way you feel now to get in the way of your true feelings. I agree. If we can't be honest with ourselves about why we're fighting, then there's no point in fighting in the first place. In other words, you want us to make our own decision. It'll be a difficult ride ahead. I guess it only makes sense. Mind if I have some more time to think? At least until you're all ready to leave? Sure, of course. Don't let your current emotions get in the way. I'm almost acting human. Mila? Sorry, it's nothing. ¿Qué fue eso? Isn't this...
¿Qué? ¿Está utilizando esa cosa sin el Spyrix? A ver, yo quiero ver qué es eso. There's no way replacing everything Spyrix with Spyrites is gonna be easy as it sounds. In terms of raw numbers, just think of how many Spyrites we'll need. It's true. The Spyrites need to be researched, created, distributed. It won't happen overnight. There is much that needs to be done. But if we can't buy more time, the spirits will go extinct. I will buy us time. Maxwell said it himself. If we remove the schism, the mana that it contains could sustain Olympius for a considerable amount of time. And that's what you intend to do? Yes, it is. It's a long road ahead for all. But the more pressing problem is Gaius. If we can't stop him, it'll be too late for Olympius. Yeah. A ver, ¿qué? ¿Descansas dónde? En la casa de Balan. Ok. Quiero ver qué pasa con los sucesos. Y ahora cambio el orbe. No dice primer encuentro. La verdad perdida. A ver. Jude es el único que se da cuenta que el espíritu fósil de la Spirix de Mila se ha desprendido. Sí. Sí, yo también me di cuenta, pero no dice por qué. ¿Por qué? Bueno. Y como decía, yo no tengo ganas de... No tengo ganas de caminar todo el trecho, sobre todo si tenemos historia. ¿Cómo están? ¿Cómo está el equipo? Nivel 64, 63, 63, 62, 63 y 62. Ok, no están mal, creo. Si aquí nos pone una escena, entonces ya. Pero si no la pone, y no la puso, entonces vámonos de una vez. Y mazmorra. A ver. Brecha y el abismo. Bueno. Nos permite entrar solamente aquí. En un lugar junto a la carretera de Rusal, más allá de la fortaleza de Helioburg, la gente dice haber visto aparecer una grieta en el mismísimo cielo. Ya la vimos. Ya la vimos. I don't understand. The spirit fossil came off. How is she able to continue walking? ¿Qué ha sido de la frase no podemos sacrificar sus vidas para nuestro propio beneficio? Mi hijo que trabaja en la fortaleza de Helioburg ha resultado gravemente herido en el ataque de Rize Maxia. A esa gente no le importa nada. El plan de reactor de otro mundo tiene todo mi apoyo. Pues eso es lo que pasa. La gente dice que la fortaleza de Helioburg fue atacada por el ejército del otro mundo. No hay razón para contenerse con ellos, ¿no? Hagamos los trizas. Rize Maxia resulta irónico que un mundo lleno de salvajes pueda tener un hombre tan elegante. Entonces ellos están conscientes que existe otro mundo. Calma, cielo. El ejército olimpiaco es invencible. Sus barcos voladores despacharán a esos dos tranquilamente. Ups, esto no. Calma. No, espera. La niña. Mamá, tengo miedo. ¿Y si el espadachín de negro y la bruja voladora vienen tras nosotros? No los culpo por temer. Ampliemos. ¡Ah! Ahora sí. Tiene... Y vamos a ponerla en la tienda de armaduras porque es la que más baja tenemos. Vamos a donar entonces insectos. Y no tengo muchos. Esto es una decepción un poquitín. Pues esto es lo que podremos donar por el momento. Fue bastante. Y ahora más o menos todas están a un nivel más o menos parecido. Vamos a ver si
hay algo que tenga aquí demasiados. Cola de Fénix, esto solamente me ha salido una vez. No. De las piedras tengo este mineral mágico que ya son bastantes, entonces tal vez puedo utilizar algunos. Y en la tienda de alimentación también tal vez pueda poner algo. No mucho, la verdad. ¿Qué pasó aquí? So this entire city is powered by Spyrex. Yep. This world turns by stealing energy from spirits. Olympias has been doing that since ancient times. That's why it's rich in spirit fossils and little else. How can everyone be so calm about killing spirits? With so many spirits gone, even nature is starting to disappear. Olympians don't know that spirits create nature, or even that they're alive to begin with. All they know is that their primary energy source is drying up. Yet they're not doing anything about it. We've progressed this far by relying on Spyrex. We can't remake our society overnight. Could you immediately stop using spirit arts if someone told you to? No, I don't think we could. Rizamaxia couldn't exist without humans and spirits working together to cast spirit arts. Symbiotic coexistence, eh? Must be nice. Maybe we Mana-Lobless Olympians are simply destined for extinction. I do suspect that was the destiny Maxwell originally had in mind, but I have no intention of adhering to Destiny's plans. I envy your strength. If you have time for envy, you have time to act. With your actions, this situation can change. Change the entire world, huh? That's not really my style, but maybe just this once. Ahora que estoy aquí, voy a comprar algo. Creo que es de este lado. No, Dean. Sí, sí es aquí. Cierto, tengo tareas pendientes. Pero creo que no son con él. Ah, no recuerdo en dónde están. Vamos a ver. Sucesos en progreso. Informa al vigilante en Triglev. ¿Y este de rumores en Olimpios qué es? Este no dice. Esmeralda rosa no lo he encontrado entonces. Tú no... ¿Fue quien me dijo? Ah, sí, sí fue él. Bien hecho. Hoy hemos hecho grandes progresos, pero no son suficientes para restablecer la paz en nuestro convulso mundo. Para conseguirlo necesitaremos seguir contando con la ayuda de ciudadanos ejemplares como vosotros. Ah, bueno, pero sí hice este. Bien, ya tengo otro suceso. Señor de la tienda de alimentación, deme algo. Cocido no quiero. Vamos a comprar cuencos de carne. Y yo creo que es todo.
Muy bien, ahora regresemos con Balan. O Bailan. Le dicen Bailan, ¿verdad? Cierto, se me había olvidado. Creo que tienen más cosas que decir. ¿Te has enterado del ejército que atacó Xillia porque es capaz de lanzar artes sin usar Spyrix? No se trata de seres humanos normales y corrientes. Alrededor de él no parece haber... Ah, a ver, la niña. No creo en los espíritus. Si de verdad existen, ¿cómo es que nunca he visto uno? La gente no para de hablar sobre un espadachín de negro tan fuerte que ni siquiera 100 soldados con Spyrix pueden vencerlo. ¿En verdad te lo crees? Si supieras, niño. Hay mucha menos vegetación que cuando yo era cría. Empiezo a pensar que nunca más veré limpios en flor. Aquí no es. Es aquí. Ah, pero bueno, hay que guardar también ahora. Bailan, Bailan, estamos aquí. No dudes en utilizar esta habitación siempre que quieras. Aquí todos somos amigos. ¿Descansar aquí? Sí. What are you doing, Alvin? No que te caía mal. Ya sabía. Tú. También vete. No me estés rasguñando. Figured I'd Pues si stay no tengo away, ropa. since everyone's so sick of me. Maybe because you're a big fat liar. Yeah, that's just who I am, all right. And what about you, Elise? Wondering what to do? Yeah. I just don't know what the right choice is. Well, you're talking to the wrong guy. I don't know much about being a kid. Never really had a childhood. So were you a member of Exodus ever since you were just a little boy? Yeah, that's right. I thought it was okay to trick people. When things would go bad, I'd just disappear. I'd take the path of least resistance. I pretty much just did whatever didn't hurt me, that's all. Then, does that mean you won't be going with Mila and Jude? You know what? That kid forces me to wake up and smell reality. They're all just so mature, the way they hide their real feelings about me. Oh, now I get it. You're lonely, aren't you, Alvin? I've never been much for expressing my feelings, I suppose. But even if they do hate me, I have to stick it out. I'm not leaving this time. So does that mean that you really want to be their friend again? I've learned that building real trust with people takes a lot more work than you think. Being a grown-up sounds like an awful lot of pain. It seems like the older you get, the tougher it is to share your feelings with others. El vato tiene 26 años. Anyway, por favor. no one will want to be friends with me until I can make the first move. Habla como si ya se fuera a morir y ya. It's hard, but it sure beats being alone. Oh, enciéndete, calefacción, ya me dio frío. What I'm supposed to do now? What do I have to do to become happy? Well, it's different for everyone.
You just have to find what works for you. I'm sure you know what you want by now. I guess so. It hasn't been easy, but I've learned a lot traveling with everybody. I know that. I definitely don't want to stop, that's for sure. I want to keep on learning more, and I want to make some new friends. Yeah, that sounds pretty good to me. Some help you are. I told you, I'm the wrong guy to ask about this stuff. Sorry about that, kid. Huh? That's a thank you. I just wanted you to know that from now on, I'm gonna be your friend, okay? Ah, How come the kids are the wisest people in this group? hasta que... Es que ya se encendió la calefacción. Trouble sleeping, young miss? Yeah, I still haven't made up my mind. What about you? I've reached a decision. I have decided to go with them. I see. I wonder if I'm the only one who's still on the fence. You're not alone. Huh? When Lord Klein passed away, I inherited the keys to the kingdom, along with many doubts. But eventually you figured out what to do, right? I used to think that everything works out if you do your best, but I've been proven wrong every time. Does Agria still haunt you? I keep thinking there might have been something else I could have done for her. I know that feeling well. Oh, you mean with King Noctigal? Am I that easy to read? Let me tell you, life does not become any simpler the older you get. But I must say, I am a bit surprised by you. In what way? I was under the impression that Jude was the one who occupied your every waking thought. Come on now, don't be silly. Is it obvious? Yes, I'm afraid it is. Obviamente que sí, todo el mundo lo sabe. You know, I once thought that if I became a nurse, that I might find happiness. After all, when Jude's happy, I'm happy. Simple enough, right? But now, I'm starting to get the feeling that Jude just might be better off without me. I mean, I don't want to get in his way again, you know? Leah, would you like to know what my reasons are and why I've decided to go along with Jude and Mila? Que eres viejo. Are you willing to tell me? Dino. I would like to be there to walk with them in the future that they wish to create. That sounds like you. But that's not all. Huh? I plan to take the lead and pull the two of them along behind me. That is my true desire. And I? What do I really want? I think you already know your answer, miss. What I really want is to see Jude's smiling face again. Qué buen motivo para pelear por I una suppose that's it. batalla interdimensional. La felicidad de alguien más That's a good reason, bien isn't sano. Los psicólogos estarían bien contentos de esta reacción. Hey,
Don't you want to sit? You've changed. Not really. To be honest, I'm so scared I can't even sleep. Ah, no me había fijado. I Tienen told dos you lunas. before, if we can just dispel the schism, I'll handle everything from there. There's no reason for you to be afraid. Mila! If the schism disappears, so will the temporal crossroads, right? Yes. The destruction of the schism means the death of Maxwell. The temporal crossroads were born from Maxwell and that unique spirit climb, so they will vanish too. Why? Why didn't I realize what's happened to you? I know. You never told me because you wanted me to find my own answer first. Isn't that right? Ah, ya le dijo. Mila? Desembucha. It was just easier for me that way. Huh? ¿Nunca estuvo lisiada? The entity known as Maxwell is essential for the spirits. So they will need a new Maxwell. Then we won't be able to stay together anymore? The sadness of parting is a human emotion. Such emotions no longer apply to me. And there's no other way, is there? Maxwell created me, so perhaps he could restore my human body. Jude, is that what you really want? Let's create a new future for all the spirits and people in the world. And let's create it together. Together. Ah, Gaius! Just relax. I've come here to tell you something, and that's all. Well? What then? We are ready to commence our operation, to wipe out every Spyrix in Olympias. So your attack from before was just to check whether Spyrites were usable? Exactly. You came here to tell us that? No. Listen. You have a dream for the future of the world that is vastly different from mine. So... Take it easy. this is a piece of Muse's power. The power to slice through space? What of it? Here, I give you a chance to return to Riza Maxia quietly if you choose to. You'd still offer us a chance to end things peacefully. Gaius, you know full well that we can't walk the same path. Not anymore. If you wish to make your dream a reality, then come and face me. I won't run, and I won't hide. Wait. What about Muse? She is very torn. She has incredible power, yet she knows not how to use it. In hindsight, I was cruel to force such a weak person to become strong so suddenly.
He wants to save her too, doesn't he? Hey. I know I might just be fighting for selfish reasons now, but I know that I have to go face Gaius. I need to get a grip on these fragile feelings. Otherwise, I won't become the adult I want to be. So, Mila, if I ever stray from my path, promise me that you'll be there to remind me who I really am. I will. Hasta que... Sleep well? Yes. That might have been the best sleep I've had in my entire life. I was dead to the world. I decided I'm coming with you. I won't bore you with my reasons, though. Tenía que serle así, como morocha. Thanks, Leia. Let's do our best. Yep. I'm coming too. And me 3. I shall accompany you as well. Wouldn't do for the only Olympian here to sit this one out. So you've made up your minds. Se lo acaban de decir, señora de los espíritus, reina de la mayéutica y de los ataques directos. Then there's something we need to tell you. Check this out. Nifty knife. Gaius brought this to us last night. He called it a piece of Muse's power. Does that mean we could use it to tear open the breach? Looks like it. Gaius truly is inscrutable. He's mocking us. I don't think so. We might be fighting against one another, but he's a good guy. Nice to see her actually talking to me. Well... I appreciate it. Thanks. You're welcome. It's a bummer there's nobody here to send off the heroes. That shouldn't be a problem. We'll just have to accept that we're unsung heroes. Who needs an adoring crowd? Let's have a pre-battle cheer. If you insist. ¿A qué se referirá? Couldn't hurt. Make sure to put some feeling into it. Indeed. Here goes nothing. Everyone, let's finish what we started. Muy bien. A ver, como si no hubiera suficientes escenas. Muse seems to have fallen completely under Gaius's control. I'd say it's more that Muse has finally found someone she can rely on. She had been yearning for someone to guide her. That girl has some big-time dependency issues. She's like my own dark shadow. I wish we could have met under different circumstances. Whatever the nature of their relationship, Muse's ability to manipulate dimensional space is now in Gaius's hands. That is no trivial matter. Agreed. Even the great spirits are no match for a blade that can sever dimensional barriers. That doesn't sound promising. Should we turn tail and run away? Yes, let's do that. Do you really think I would say such a thing? Of course not. You know me well. Y todos, estás mensa. Hasta crees. Nadie te la creyó. Oh, yeah! Snag something good! Is it really okay to steal like that? Of course it is! We won that battle fair and square! Yikes. So might makes right, huh? Does that mean if we lose, the enemy might take something of ours? Yep. If we were to lose, the enemies could have Tipo. What? You can't take Tipo without my permission! We'll let them have your hairband!
Hey, that's off limits. I had to save up my allowance for weeks to buy this. It's my #1 favorite. But I'm everyone's #1 favorite! Fine, fine. If we lose, we'll just have to sacrifice Alvin. Alvin's coat. Ah. The hell you will. I love this thing. Pensé que iba a decir que se lo carguen a él. Todito. Se lo regalamos. Bueno, entonces vamos a la brecha. Brecha, brecha. You don't need to keep protecting me all the time. Let me prove that I can take care of my... Jude, you're up. Can we look before we leap? Less looking, more leaping. Not so fast. What now? You really think we can beat Gaius and Muse like this? Don't tell me you're getting cold feet. I don't think that's what he's implying. Do we need to take care of any business back in Riza Maxia? We can go back? Yes, we can probably return to Riza Maxia from the temporal crossroads. Alvin has a point. We cannot expect help from anyone. In other words, we must be fully prepared. Right. We gotta think these things through. We're on our own after all. Good point. Pues sí, vamos a entrar. Ready, everyone? Last one in has to kiss Tipo. Hey, no fair. I gotcha. No need to worry. We're all bound for the same destination. Guess we'll never get the knack for doing things as a group. Hey, it's worked for us so far. I guess you're right. Well, looks like we're up. What? Hey, nice of you to join us. Either we ended up in a different place from last time, or it got a major remodel. Gaius must have used Maxwell's power to alter things here. Where's Leia? Where'd you go? I found another breach like the one we came through. Don't tell me you went in it. I did. It leads to Riza Maxia, so that's the wrong way. Then Gaius and Muse must be that way. This presents a dilemma. I assumed we would just be following the same path as last time. At your age, Rowan, never assume things will be easy. Well said. We have other dangers to contend with besides Gaius and Muse. Better keep our guard up. Let's go, everyone. ¿Qué tendré que hacer entonces? Oh, ahí. ¿Tesoro? Elixir Omega. Oh. Don't you think you should go home? Even just for a quick visit? Yeah, I guess you're right. I'll do it. And when Mila toots the horn, he climbs right on board. No, that's not... Hola, Daniel. I was planning to do it anyway. Whatever. Gaius has been busy keeping order in Rashagal ever since Noctigal died. I wonder what's going on back at his old castle in Canbalar.
You don't want to pay Balin a visit? Why? Are you hoping to hear one of his humiliating stories about my past? The more you bring it up, the more curious we get. A ver, ¿qué más? Porque hasta ahora están... Altar de Mila, brecha interdimensional. ¿Y qué más hay? Persigue gallos y MC. ¿Qué es esto? Ajá, un punto de guardado. Esos parecen ser espíritus elementales o algo así. Ah, sí, vinculado para que valga la pena. Venga acá. Wake up already. Let's go! All right! Oops. Sorry about that. All right! I'll overcome anything. I can't stop! Ok, entonces de aquí tenemos esto. Anillo de hada. Fezabel Marsh. Wasn't that the site of a famous battle between Rashagal and Aljul? Yes. 20 years ago. It's a place that looms large in my life. If we go there, I may remember things that are perhaps best forgotten. That's right. You were part of that war. I'm sorry. What a crazy place! But that's okay! We're used to it! No, no quiero continuar. Uf. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos a guardarlo. Eso significa que ahora es como que la oportunidad de completar las cosas y las misiones y lo demás, porque si no, ya no nos va a dejar y nos va a llevar, yo creo, al final del juego. No, limpias, no, me confundí. Uy, muévete. A ver. Onward! Let's go! Ready when you are. Turn the blades! Let's try water! Let's keep this up.
Que nos vincule. Ven. Ah, no me vinculó. Stay alert, everyone. Guard down. Let's go. Roger. We have No limit. ¿Qué habrá aquí? Ahora puedes viajar entre Rize Maxia y Olimpios en el mapa del mundo. ¡Au! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué bien! A ver, y ahora sí me deja... Ahora sí me deja... saber qué está pasando en los sucesos. Bestias del diablo, forma de nuestro mundo, cambio del clima espiritual, rumores de limpios, recuerdos del Lerón, el fallo de Leia. You don't need to keep protecting me all the time. Let me prove that I can take care of myself. Vamos a ver, ¿puedo ampliar? No vale la pena. Vamos a ver si puedo... humedal, humedal. Sí. Tal vez ahora sí pueda entrar a esta parte que tanto quería. Algo me salió. We should probably tell Prin about Agria. Yeah, it's the least we can do. I hope she's still at the medical school. Sí, creo que ahora sí voy a poder. Y ahora sí está. Prin, I'm glad to see you're still here. By all rights, I shouldn't be. Not after I betrayed Rashagalt, but with the world as it is now, we're getting scores of injured patients every day. At the very least, I wanted to fulfill my obligations as a nurse. That is truly admirable. Fortunately, conflicts between the nations of Rize Maxia are the last thing on anyone's mind now. Yeah, especially now that Gaius is running Rashagal too. Yes, I talked to King Gaius myself recently. He told me that Miss Nadia was dead. So you knew? Yes. He was kind enough to tell me personally. I was shocked that he even knew I was Lady Nadia's lowly servant. That is most impressive. I'm sorry, Prin. I wish we could have done more to save her. You don't need to say that. To be honest, it was painful seeing Miss Nadia filled with such contempt. I know this may sound horrible for me to say this, but part of me is glad to know she's finally freed from her hatred, even if it's through death. I've seen her truly smile when she held Bobo. Seeing that made her usual misery all the harder to bear. Prin. I'm sorry. It's never easy, is it? Y así es como se hace esta misión. Pues esto ya está. Entonces las otras cosas que me hacen falta no estoy seguro exactamente en qué parte estén. Supongo que tendré que ir tanto a... Por ejemplo, a lo que no he hecho es la parte del Coliseo. Y estoy pensando incluso... Por ejemplo, ahorita
Algo que tal vez pueda hacer es ir a Lerond, de donde son Jude y Leia, y saber si hay algo más aquí. Oye, Jude, esos países de éxodo parecen peligrosos. Cuídate, ¿vale, idiota? Porque esto lo pongo porque seguramente va a haber un punto en donde ya no tenga acceso a los sucesos y entonces ya no pueda. El mundo entera está envuelto en caos, ya lo sabemos. Por supuesto que estamos muy preocupados por ti, pero no intentaremos detenerte. Si has tomado una decisión, llévala a cabo. Pero recuerda que siempre podrás volver aquí cuando necesites descansar. Hay que entrenar todas las partes del cuerpo, incluso el corazón. Preocúpate mucho y durante mucho tiempo te hará más fuerte. ¿Qué consejos son estos? Sí, les decía entonces que pueden ser que en algunos de estos se cancelen o ya no pueda terminarlos. Y pues eso no quisiera que pasara. Lerón no necesita ayuda para protegerse. No te preocupes, aquí sobran hombres fuertes. Por ejemplo, esto. Please, calm down. We need to deal with this rationally. Jude, there's been a cave-in at the mine. What? But I thought the mine was closed. Not anymore. We thought we'd found a new vein, and we were just beginning to explore it. Was there anyone trapped inside? Well, one of our miners is trapped, and your father. Dr. Mathis? Jude, what should we do? Hay que dejarlo ahí. we'll save them, of course. We're rounding up people to head to the mine right now. Wait, if you rush in there without knowing what caused the first cave-in, you could get caught in one too. We know it's dangerous, but we owe Dr. Mathis our lives. Which is why he wouldn't want you to waste them on a suicide mission. First, we'll go check out what happened. Don't worry, I've been through that entire mine. Jude is right. Let us handle this. Okay, be careful in there. Quickly, to the Felgana mine! Please let Dad be okay. Pensé que aquí había algo. Estaba casi seguro. Sí hay. Por favor, prueba lo que haces sano y salvo, pero prométeme que no harás ninguna estupidez. Déjame en paz, mamá. Vamos a ver qué nos dice. El derrumbe en las minas de Felgana. No sabía que perder el maná pudiera ser tan doloroso, aún me siento mareada todo el tiempo. Vamos a hacer esta última misión y lo dejaré por hoy en este último que pase para saber a dónde nos tenemos que hacer. She's probably busy missing you. I do hope the loss of Lord Klein hasn't been too hard on. Después de todo este asunto de la absorción de maná, el pánico se apoderó de la ciudad, pero el Dr. Mathis mantuvo la cabeza fría y nos transmitió su calma. Es un auténtico pilar de esta comunidad. SSS. Mina de Felgana. Lo bueno es que esto ya entramos, entonces no es como que tenga que hacer tanta exploración. Supongo que iré hasta acá. Ahorita ya no me quitan el sueño. Vamos a ver cómo nos va. Vengan aquí. Here we go. No breaks? This is
is what we're made of. Ya ni se sienten. Muy bien, entonces por aquí. No, por aquí no era. Igual, ¿por qué no? Pasamos a esta otra parte. Voy a la izquierda. There is nothing to fear. Oh, that's it? Pues yo no sé qué esperaban, ya somos nivel 60 y algo y esos monstruos pues no pueden hacernos tanto daño. Espero que sí sea aquí. Oh, no es aquí. Entonces, si no es aquí, ¿en qué parte podrá ser? Ah, aquí están. No los había visto. Creo que pasé de largo. Dad. Jude. Yo también pensé Is lo that mismo, you? O sea, You've hurt your por eyes. casualidad vi, pero It's sí, nothing. sí dije, I just got some rock exactamente eso dust in them pensé. during the cave-in. Never mind me. He needs help. He's unconscious. It looks like he hit his head on a rock. Don't move him. There's internal bleeding in his brain. Fortunately, the cave-in wasn't too big. Gnome says it won't collapse further. Got it. Leia, head back to the clinic and get ready to receive the patient. What about you? I'm going to treat him using healer. It's dangerous to move him like this. You're going to try and stop cranial bleeding with healer? If you make a mistake, you'll kill him instantly. I know, but I have to do it. If only I could see properly. It's okay. This is my decision to make. Jude. We'll leave him in Jude's hands. Leia, get to town as soon as you can. On my way. All right, here we go. The miner's condition is stabilized.
and it looks like I can see again. I was really on pins and needles there. The miner said to thank you for saving him. You did well, Jude. Oh no, I didn't do anything special. You all have things you need to do. You shouldn't be wasting any more time here. Jeez, Doc, don't get all sentimental or anything. I'm afraid we'll be taking Jude with us again. You don't need to ask my permission. He can make his own decisions now. Jude, your judgment was absolutely correct. Dad. Take care. Así de, papá, Simón, está bien. He's changed, hasn't he? He just learned to do what he should have already been doing. You said the same thing when he first learned how to walk and talk. And you looked just as proud then as you do now. Uy, no, sí, se nota el orgullo ahí. Who wouldn't be proud to see their child grow? Supongo que con eso hicimos la misión del sustituto de Jude. Creo que esa fue la que nos faltaba. Vamos a ver. Sucesos completados. El rey inventor, ese no es una receta innovadora. ¿Qué es el rey inventor? Metal Navi. Disposición de autoridad, esa no sé cuál es. Propagación de los Spyrix. El ciclo de limpios, soldados que usan Spyrix. El sustituto de Yula, aquí está. Aquí está, ya está completada. Muy bien. Entonces, pues incluso me quedó más o menos bien para terminar la emisión aquí. Ya van a ser las 12. Entonces, quiero saber un detalle más. Creo que necesito como 90. Creo que son 90 sucesos que debo tener para ganarme el trofeo. Y aquí me dice, sucesos secundarios 69. Creo que tengo que tener, entonces les digo 90 en total. Espero poder encontrar el resto de los que me falta. Aquí están. Las escenas vistas 190, creo que necesito como 240 para tener el trofeo. También vamos a ver si puedo hacer algo al respecto. Oh, aquí está, otra escena. Oh no! I think I left something at the clinic. What did you lose? It was, kind of like a notebook. I gotta go pick it up. Fine, let's go take a look when we get the chance. Bueno, ya. Guardamos. Lo dejamos aquí porque estoy casi seguro que después de ir contra gallos ya no podemos regresar. Y listo. Esto va a ser la emisión de hoy, que fue un poco cargada de historia y cargada de decisiones que tienen que ver con el arco de cada personaje y su propio camino, el camino del héroe, o sea, el ciclo del cuento, no, ¿cómo se dice? El ciclo de cómo están escritas las historias. Bueno, voy a ponerme a revisar un poco sobre las cosas que tengo que ponerme a hacer, y yo creo que si hay algunas que podamos hacer antes de las batallas finales, esas las hacemos mañana. También voy a tratar de tener casi como una lista para saber qué es lo que me hace falta hacer. Eso entonces es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos mañana, si todo está bien. También porque tengo un poco de trabajo en estos días, entonces espero que esté todo bien para poder seguir con esta historia que yo estoy previendo casi que esto es el final de este juego. Me hace falta algunos calabozos o algunos lugares que es como que difícil acceso, o a lo mejor tengo que tener algún elemento como la botella negra que activé ayer para tener un aro alrededor y atraer monstruos más peligrosos. Algo sí tiene que hacer, pero son cosas que tengo que revisar. Muy bien, me retiro.
tengo ganas de dormir un rato, me siento algo cansado. Estamos en contacto. Muchas gracias y nos vemos. Buenas tardes para allá para ustedes y noches para cualquiera que esté en una zona parecida a la mía.